ka aw bisimila radio Joliba ale fana ka min ye kɛmɛ ani duuru kunkanfɛn fufalaki Bamako yan nɔ an lamɛnnen do radio Joliba ka segukaw fɛ yen nɔ kɛmɛ murumuru kelen wala an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn aw minnu sigilen bɛ ka min ye kunnafoni gafe olu lakali kɔnɔ bi jumadon in na novembre kalo ale tile 19 san 2021 wala minnu ye kunnafoni gafe olu bɔra minnu b'an bolo kɔrɔ an bɛna lajɛ k'an da don u la walasa jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ kunnafoni la cogo min na min bɛ tali kɛ laadalako la kunnafoni gafew an b'an da don bakurunba dɔw de la k'o lakali walasa min ye k'aw tulo lasɔmi k'a jira k'a fɔ min ye le soir de Bamako ye ale kumana a daɲɛ fɔlɔ la a jiralen bɛ k'a fɔ min y'an ka jamanakuntigi ye colonel Asimi Goita ko ale yera kɛnɛ ka kunu kɛnɛ min n'o ɲɛsinnen don an ka sariya bon tigilamaw olu ka baara daminɛw n'o bɛ san 2021 ani san 2021 san 2022 ko fɔ n'u k'a ma ko rentrée judiciaire lemanaw ko colonel Asimi Goita a y'a yira k'a fɔ kuma waati de banna min ye waliyaw ye olu ka kɛ o de bɛ jamana taa ɲɛ an bɛna an da don la soir de Bamako kɔnɔna la le Sphinx ale kumana lemanaw Sphinx y'a jira k'a fɔ ko min ye Bakari Togola ye sɛnɛkɛlaw ka ɲɛma kɔrɔ lemanaw ko nin waati na Bakari Togola ko ntɛnɛn nata ye ale ka kiiri kan ka tigɛ ko ka sababu kɛ ko miliyari 9 ani murumuru 4 ko a ye o dun wa ko ni ala ma jan kɛ Bakari Togola ni bɛ sɔn ka kɛ si kaso yɛrɛ y'a bolo Sphinx ka kuma don dɛ lemanaw l'indépendant fana kumana l'indépendant ta ye kunnafoni misɛnnin damadɔ ye an bɛna minnu walawala aw ye k'a jira k'a fɔ an ka balo sɔngɔ i n'a fɔ malo ni tulu ni sugaro ko caman bɔra olu sɔngɔ na gouvernement ye o kunnafoni lase o kɛra kunnafoni duman ye a jirala k'a fɔ colonel Hassan Ag Fagaga lemanaw ko ale ye baara bila ka bɔ garde national kɔnɔna la Bamacima kɔrɔ don an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ale indépendant kelen kɔnɔ an bɛna an da don a la fana k'a jira k'a fɔ Jikɔrɔni para o mobili jɔyɔrɔ ko jɔyɔrɔ ko kɛlɛ de bɛ yen sabu syndicat min bɛ yen n'u k'a ma ko Century olu ni dɔw bɛ ɲɔgɔn na a ko siratigɛ la ni gouvernement wuli k'u jɔ k'a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya ye don nataw la indépendant ye o kumaw fɔ Nouvelle Horizon fana kumana limanaw Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko min ye M5 kura ani CMAC k'olu bɛ fɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma dɔwɛrɛ tɛ camancɛ fanga ɲɛmaaw bɛ kuntilenna min na sisan k'o ma bɛn nin jɛkulu in ma o de la jɛkulu min na a ye nin ye k'u ye kunnafonidilaw wele kunungo u k'a ma ko plateforme unie pour le Mali u ka fɛla tɛ dɔwɛrɛ ye ko jamana ɲɛmaaw kɛmɛ ka kuma minnu fɔ layiru la k'u ka olu bɔ o sira ma an bɛna an da don o la sisan k'o walawala a bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na a jala k'a fɔ maa dɔw bɛ yen n'u ye ŋanamu-ŋanamuman dɔw ye olu fana tɛgɛ tara 16e arrondissement maaw fɛ olu tun b'u yɛrɛ kɛ kunnafonidilaw dɔw ye i mana wa kunnafonidilaw ka sɛbɛnw bɛɛ de b'u bolo minnu ni tɛgɛ kɛrɛw la an bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni les échos welewele limanaw ko ale Boubacar Diallo min bɛ an ka jamana kɔnɔna la nafolobatigi ko fɔ ko ale limanaw a bɛ n'a fɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ fɛ ka tɔgɔ de tiɲɛ ko k'a sababu kɛ sanuko kuma dɔw bɛ yen nɔ min n'a fɔra ko o bɔra Venezuela waati dun min ye ale Boubacar Diallo ye ko a kun tɛ ministériya la wa a kun tɛ aéroport yɛrɛ baara la ko munna ale Boubacar Diallo tɔgɔ tan bɛ k'o tiɲɛ bi kunnafonidi sira dɔw kɔnɔna la ko de y'a fɔ limanaw an bɛna an da don o la sisan ka walawala aw ye an b'a daminɛ ni fasadi sɛbɛn le soir de Bamako ye a kumana limanaw soir de Bamako ka kuma tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ a jiralen bɛ k'a fɔ ko min ye président colonel Asimi Goita limanaw min y'an ka kiiribulon tigilamaw ka baara daminɛ n'o ye san baara daminɛw ye san 2021 ani san 2022 a bɛ fɔ min ma ko rentrée judiciaire o baaraw kɛra kunungo a ɲɛmaaya tun bɛ colonel Asimi Goita bolo ale min yɛrɛ kiiritigɛlaw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye n'o chef suprême de la magistrature ye min ye jamanakuntigi fana don o la kunungo novembre kalo tile 18 san 2021 limanaw cour suprême ale jabalala Bamako yan nɔ a jala k'a fɔ colonel Asimi Goita an y'a fɔ ten baara min bɛɛ tun b'ale de ɲɛma sigi min filɛ nin ye a kunba ye mun ye o ye de limanaw an ka kiiri tigilamaw sariya tigilamaw ko don u ka jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la nafolo minnu bɛ nafoloba minnu bɛ dilan
maaw fɛ maa minnu bɛ yen ni u bɛ nafolo tiɲɛ ani ka tila ka ta ka taa di banbanci wale tigilamaw ma limanaw a fɔ min ma ko blanchissement de capitaux et le financement du terrorisme au Mali dɔwɛrɛ tɛ limanaw nafolo min n'a bɛ ta ka di banbanci wale tigilamaw ma i b'a sɔrɔ dɔw de ka jɛ jugu don a bɛ fɔ min ma ko blanchissement walasa o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na a jirala k'a fɔ ɲina rentrée judiciaire a bilala o de hukumu kɔnɔna la min ɲɛmɔgɔya tun bɛ an ka jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ale bolo limanaw a yɛrɛ kumana colonel Assimi Goïta ka kuma ninnu na a ka kumaw la limanaw a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ ni an ka jamana lajɛ bi limanaw n'i y'a ye banbanci wale tigilamaw kɛlen don ka san sɔrɔ i b'a sɔrɔ dɔ de bɛ u dɛmɛ walima dɔ de bɛ nafolo di u ma dɔ de bɛ u senkɔrɔma don do ko walasa banbanci wale ka kɛlɛ limanaw fo waleya in fana ka kɛlɛ o bɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ a sera sa limanaw sariya tigilamaw de ka wuli k'u jɔ a ko siratigɛ la sabu a baara bɛɛ lajɛlen b'olu de bolo a ko ni an ka jamana lajɛ bi min ye nin waleya in ye ka nafoloba cɛ walima ka nafolo yuruku ka taa di banbanci wale tigilamaw ma limanaw minnu ni olu bɛ tila ka kɛ jamana jugu ye a waleya a jirala k'a fɔ fɛn don sariyaw talen don a la an ka jamana kɔnɔ sariya gafew caman b'a la an ka jamana kɔnɔ yan ko nka a sera sa gafe ninnu baara ka kɛ n'a ye walasa min ye nin waleya in ye a bɛ se ka kɛlɛ cogo min na wa a kana dan o fana ma colonel Assimi Goïta ka fɔ la ko an ka wari maraso minnu bɛ yan n'o ye banki n'a ɲɔgɔnnaw ye ko olu fana kan ka dɛmɛ kosɛbɛ sabu jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen de kan ka kɛ nin waleya in kɛlɛba ye sabu ni i bɔ kɛra kunnafoni dɔ kalama limanaw i ka maaw ladɔnniya maa minnu ni olu kan ka ladɔnniya k'a f'u ɲɛna ko aya ne sɔmina nin na yan nɔ a y'a lajɛ a ka na a sɛgɛsɛgɛ limanaw ko sɛbɛnfɛn caman kɔni b'an ka jamana kɔnɔ yan n'o ye sariyaw ye min bɛ nin waleya in kɛlɛ ko nka limanaw kuma caman de kan ka dabila wa min ye baara de kan ka kɛ o la colonel Assimi Goïta y'a jira k'a fɔ nin ko ni fɛn min n'a kɛlen don k'an ka jamana segin kɔ kosɛbɛ ko n'i y'a ye Mali furadama a sen tɛ ka ɲɛtaa sɔrɔ min ye ka nafolo yuruku walima ka nafolo dilancogo fasugu dɔ la limanaw ka tila ka taa don jamana juguw bolo olu ka tila ka jamana kɛlɛ n'a ye ko n'i y'a ye ko jamana sen tɛ ka ɲɛtaa sɔrɔ bi ko nin n'a ɲɔgɔnna walew olu de bɛ ka san sɔrɔ sanko an filɛ nin banbanciya wale tile min na bi ko a sera sa limanaw sariya tigilamaw u ka wuli k'u jɔ nin bɛ se ka kɛlɛ cogo min na colonel Assimi Goïta a ka kumaw kuncɛli la a ko nin ko min ye senna min ye limanaw sariya tigilamaw a ko bɛɛ bɛ olu de bolo wa tulonkɛ t'a la dɛ jamana bɛ se ka basigi cogo min na u k'a lajɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma kiiri tigilamaw ko caman kɛra baara caman kɛra an ka sariya tigilamaw fɛ ko nka min tora halisa u ka dɔ fara jija de kan walasa min ye banbanci wale ye a bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la cogo min na o la kumaw kun cɛra ni nisɔndiya dɔ ye colonel Assimi Goïta a ye kunnafoni duman dɔ lase min y'an ka jamana avocat ye n'o ye Barreau du Mali ye k'olu ka so kura limanaw k'u bɛna jɔ ka ban pewu ka di u ma o kuma fɔra tɛgɛrɛ fɔra u la kosɛbɛ min ye cour suprême yɛrɛ procureur général ye n'o ye Mamadou Timbo ye limanaw ale y'a baarakɛɲɔgɔn n'o ye kiiri tigilamaw wele k'u k'a lajɛ u kana segin u ka boloda nin baara in na dɛ ko wa ko maaw minnu bɛ yen n'olu bɛ kuma lankolonw fɔ ka ɲɛsin kiiri tigilamaw ma k'a fɔ de ko sariya tigilamaw kɛlen don maaw ka bolokɔnɔfɛnw ye limanaw k'u ka baara kɛ u ka nin kuma ninnu u ka ninnu kɛ kɔfɛ kumaw ye kunnafoni filɛ an ye nin bɔ le soir de Bamako de kɔnɔ kunnafoni sɛbɛn bɛ yen ni o ye le Sphinx ye ale kumana limanaw Sphinx y'a jira k'a fɔ ko min ye Bakari Togola ye sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaa kɔrɔ limanaw Bakari Togola kɛ ye Bakari Togola kɔ bi dɛ limanaw ka sababu kɛ ko e ko a ma segin kaso yɛrɛ la wa sabu Bakari Togola a bɛ n'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ min y'an ka jamana kɔnɔna la Bakari Togola min ni limanaw a ɲɔgɔnna ka dɔgɔn cɛba min ye nin ye limanaw ni nafolo b'a kun fɔ k'a fɔ a to ten sɛnɛkɛla limanaw ni y'a ye an ka jamana kɔnɔ maa fɔlɔ min bɛ yen ni a ye sɛnɛ kɛ jamana kɔnɔ ka tɔgɔ sɔrɔ o la limanaw ka tila ka tɔgɔ sɔrɔ nafolotigiya la limanaw Bakari Togola a bilama ko nka a tɔgɔ fana yen bɛ ko wɛrɛ la n'o ye nafolo yuruguyurugu ye dɔwɛrɛ tɛ yɔrɔ a fɔra de ko miliyari 9 ni a kunkanfɛn n'o ye sɛnɛkɛlaw ka tɔnba ni o de ye kɔɔrisɛnɛnaw ka tɔnba ye olu y'a sɛbɛntiya k'a fɔ k'u ye nafolo in bila min ye a waati la Bakari Togola tun bɛ APK min ɲɛ ma ko nafolo in a tununa a ma dɔn a taara yɔrɔ min na
yɔrɔ hakilila jiginna min Ibrahim Bokar Keita ale ka waati ye Sphinx ka kuma do dɛ ko siga t'a la ko yuruku min kɛra Ibrahim Bokar Keita ale ka waati la limana ko i bɛ diɲɛ kurukara ta k'a lajɛ Mali la kabi Mali yɛrɛ sigira ko i ka gɛlɛ ka ɲɔgɔnna ye nafolo min tunna Ibrahim Bokar Keita ale ka fanga waati la min ko Bakari Togola limana ale b'o ma ko fɔlenw cɛla maa min bɛ ni sɛnɛkɛla don yɔrɔ a ka gɛlɛ i ka ye an ka jamana kɔnɔ maa min bɛ sɛnɛ kɛ limana ko miliyari caman o bɛ k'a kunna an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ a jala k'a fɔ kabi san 2013 fo ka na Ibrahim Bokar Keita yɛlɛ fanga la min Bakari Togola ye ale b'a kɔ ko Bakari Togola limana waati dɔw la yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ a tun bɛ Ibrahim Bokar Keita lafasa fo a nana kɛ yɛrɛ limana a ko Ibrahim Bokar Keita ka fanga waatiw la ko maa minnu bɛ maa tɛ fɛ ka Ibrahim Bokar Keita ye fanga la limana ko o ye fo ka o bugunatigɛ limana kuma minnu bɛ yen n'olu fɔra don tɛmɛnenw la kana ye bi limana fanga yɛlɛma fɛn Bakari Togola min ye nin ye a na kɛ ale de tɛgɛ tara k'a ye k'a fɔ hali n'a sɔrɔla ko a taara baya kɛ Sherifu Usman Madani Hayidara fɛ yen limana ko nka o ma to sariya o y'a to dɛ Sphinx ka kuma don ko a jarala k'a fɔ bi min ye nafolo irika min n'o ye miliyari 9 a n'a kunkanfɛn ko o de jalaki binnen don a kan ko wa ntɛnɛn natan yɛrɛ a ka kiri kan ka tigɛ ani a yɛrɛ nɔfɛ jama dɔw bɛ n'o ye Soloba Madi Keita ye ale yɛrɛ tun bɛ fédération régionale min bɛ sɛnɛkɛlaw n'o ye kɔɔrisɛnɛnaw tɔgɔ la Kitakaw fɛ yen a jala k'a fɔ nafolo min tunna u nɔ na limana a bɛ se miliyari 9 ani miliyɔn 400 ɲɔgɔnna de ma Sphinx de ye nin fɔ limana yan'an ka bɔ Sphinx kɔnɔ halisa ko yuruku dɔ fana limana a jala k'a fɔ vérificateur général an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ale ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ ni cakɛda min bɛ yen n'ale de bɛ ji di jamanadenw ma n'o ye SOMAGEP SA ye limanaw ka a jirala k'a fɔ a ka ca miliyɔn 76 ɲɔgɔnna ye o de fana taa sira ma se ka dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la SOMAGEP ale kɔnɔna la ka taa san 2018 san 2019 ani san 2020 o baaraw kɔnɔna la dɛ limanaw ko vérificateur général ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ a yira k'a fɔ cakɛda min filɛ nin ye ni a ɲɛmaya bɛ Samba Alhamdu Babi bolo u ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ o kɔnɔna la ko a nana ye k'a fɔ SOMAGEP limanaw k'u ye jalaki sɛgɛsɛgɛli min kɛra u nɔ na o ye k'a fɔ nafolo min filɛ nin n'a a dira u ma a tilacogo yɛrɛ filɛ nin o ye k'a fɔ ko miliyɔn 76 ani miliyɔn 400 ani sefa wari miliyɔn 400 ani kɔ limana o de taa sira ma se ka dɔn n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ fɔ min ma ko IRVM ko miliyɔn 8 ɲɔgɔnna kun kan ka sara o kunkɔrɔ o ma taa a taa sira fɛ ka taa se miliyɔn 19 wɛrɛ ma o kun kan ka o ye baarakɛlaw ka kɛrɛfɛ sara n'o ye indemnité ye limana o fana ko o ma bɔ a sira ma ka taa se nafolo dɔ fana kun kan ka sara min ye foroba baarakɛlaw ye o bɛ taa se miliyɔn 7 ɲɔgɔnna ma fo ka taa se fana ko sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ yen nɔ ni o ye gafe dɔw ye olu fana kun kan ka sɛgɛsɛgɛ a jala k'a fɔ o gafe ninnu o bɛ t'i jɔ miliyɔn 2 ani kɔ la o fana ma se ka sɛgɛsɛgɛ ka taa se fana ko miliyɔn 28 dɔ bɛ yen nɔ o fana doni o kun ye sɛgɛsɛgɛli dɔ fana min kun kan ka da u baarakɛɲɔgɔn cakɛda dɔw kunna k'a nana ye k'a fɔ u ka jatekɛlaw n'o ye comptable ye o ma se k'u fana sɛgɛsɛgɛ ka se a dan na ani fana ko bolimafɛn dɔw bɛ yen limana olu sancogo o ma se ka ɲɛdɔn o fana taar'i jɔ miliyɔn 7 ɲɔgɔnna la ninnu de farala ɲɔgɔn kan limana fo ka taa se miliyɔn 76 ma ko a jala k'a fɔ fana contrat dɔw bɛ yen nɔ n'o ye feere sugu contrat dɔw ye o bɛ t'i jɔ miliyɔn 2 ɲɔgɔnna na a n'a kunkanfɛn AKD limanaw ale de ye nin fasiri kɛ limanaw an ye nin bɔ le Sphinx ale de kɔnɔna la n'an bɔra Sphinx kɔnɔ an bɛ don indépendant ale fasiri sɛbɛn kuma na limanaw kuma damadɔ de bɛ indépendant kɔnɔna la k'a jira k'a fɔ mobili jɔyɔrɔ min filɛ n'o ye parking ye a filɛ nin ye autogare min filɛ nin ye Jikɔrɔ ni Para indépendant y'a jira k'a fɔ ko ni faamaw ma wuli k'a lajɛ ka don min ye syndicat min filɛ n'u k'a ma ko Century ani maa dɔw cɛ minnu sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni autogare kelen in na yen nɔ Jikɔrɔ ni Para ko don dɔ a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya ye dɛ o la k'a bɛ waati damadɔ bɔ sisan min ye bɛnbaliya limanaw u bɛ
syndicat des transporteurs routiers urbains et interurbains nous comme ko centri ani jikoroni para mado be no be coopérative de transport routier CTR olu ni ñonche ka sabo ke mobile joro ko wonma ko parking ale mobile joro ko de kodu olu la centri mawo kuna fundila wele ka ñefoli ke wala sa ku ka fela fo jamana den be se ka famia sora la chomna o yere ka fola ko min bi talike direction de régulation des transports interurbains no de duba konala de manaw parking joro min be ajala ka fo min mobile joro ni o de kalfale do ni chakeda ina ko jiko ni para alibo de hukmu konala ko anake uye yoro do de laje ko di min be talike coopérative de transporteurs routiers no kama ko CTR o mama jiko ni para ali mobile joro la ka soro dum de manaw ni jatemne ke centre ma lu ka fola jiko ni para ali mobile joro na o ka fola ko ni yoro imbo lu bulu de manaw abi samwa o bossisa mobile joro nga kai ka fo ka tlaka yoro wore boala ka o di ma wore ma o du olu dun limana yoro imbe olu bulu uba saradi uba sara kalo ko wa ko CTR ma uba soro ma mungu chela o Burkina be dawdi ko wa mobile tu bulu yoro dun mobile joro di parking do o ka e ka fo ko yoro kata yoro di mama dore ke ka ke firike yoro welma butiki ka soro dun mobile dawra mobile joro di kama imana otogar kon fo limana o mobile joro di o centre nyama me fudi keitai ako yoro mini limana ajala ka fo samwa ubi yoro ina ko gelea fo kuntala konga ko kabi direction de régulation des transports interurbains ale nana isendo ko ina ka yoro taka di ka do fusa do ka do yoro be di do ma ka so do mobile jorote limana ko de kenle ti nyonya bi olu ni nyonche o de la mi centre mo ye fo de keta o ko ye kuna fundila wele ka segu ka nyefolike waka jamana nyama ufana la dunia ko sendo ni ko la jona note limana dondo akana taka bulu danke ni ene bana yo fo ali ene bana kilin konna la limana jamana fama wi kuna foni doka bi ka jira ka fo ko gouvernement limana ko aye sono ni temetike uka aye da fenchama sono ka ngal jamana konna la ya o tare do de limana gouvernement ko mi malu klokeli dorme bi wuro fla atite moka o mi tulu litri kili o ye dorme keme fly o suburu klokele dorme keme ni femba sabaye gouvernement ko ni so mun fole flenye e mena ko teme kana ke muka o de la sera mi me décret awara ministre so mi fangablo mi be nale de banga jago ko ni izuni ko kuna ale de ni shariata ka jira ka fo ko angoro ferelaw ni detail ferelaw ikira malo ferelaw ikira tulu ferelaw ikira balo wera ferelaw wal ma bagam balo de mena anga jamana kona la son kon be sonala de mena mun fole fleni ikana teme oka o de la ajalla ka fo hali min bi talike malo min be nu kama ko brisure non parfumé de mana o bore no ye kilo biduru o ye dorme wasabaye o kilo biduru o min ye détail anya fote dorme biurun fla o titemo oka o min bi talike duru tulu min namba dun de mana ajala ka fo sefawari wasabani kemenani o fana titemo oka o ye o tulu bidon 20 litres bidon o ni jatemne ke ni bo fere litre kemafla o fana manga teme oka o mi suguro sa suguro bore kilo biduru se fa wari wanani ani keme duru o fana manga teme oka yo kilo biduru o suguro kilo kene e mana o bidi sanekelo ma drone keme o ni ani o mana bolno suguro fana suguro bore le mana o fana ko anya foto o fana titeme wanani ani keme duru ka o kilo ko keme o kaso du limana ka ku ga fere mawma keme ni muga walma keme ani dorame tan o ko ma buru fana buru mi nambo san limana ko buru kala fitini dorame muga nduru kala kuma ba dorame biduru ni sonwe goma ko sonami ni foi manga faraka ko shara mimbe no ni nyangni kaka limana mama be ke do faraka o ino shara mi kan direction générale de la police
direction de la gendarmerie nationale limana olu de wulle do ku jo mama tege tarala limana ko ena nyangi ini nyangi ni ngaka yana ngabo ni bana ko nala limana ajala ka fo colonel Hassan Ag Fagaga ni ma ko fole mami nale be army la nga limana ajala ka fo ko yi walan seme ka bo kremlin garde nationale ale ko nala nimbi talike kuna foni boraka bi arabate meni nouveau kalot le temps ani wolonfla nimbi anga jamana kontiki colonel Assimi Goïta ale de shariata ka jira ka fo ko mi Mali armée tchela Hassan Ag Fagaga ko ate armée tchela ble ka sababu ke ko imbe ayere de kunka odela Hassan Ag Fagaga ambi wati me ko sisan akila jigna yemana autorité intérimaire mbe kidal ale de be o nyamayama ka soro du jore mi ati dima ka soro I finitigi wala indépendant nga fola yemana yoro rébellion min kera noy bamachi wala min kera 1990 mi Hassan Ag Fagaga akumbo mawchela noy colonel ni ani yad agali nu bela jeli kumbe bamachi wala la wati ko ni jatimne ke yoro ani fana Ibrahim Ag Bahanga ale retura strabanga kasarala samba fla ani tan ani kilin wati wala Fagaga ale yera samba fla ni woro ani samba fla tan fla wulika jom min kera bamachi wala tilama fe mali ko nala yanno akumbola ko mars 2017 samba fla tan wulo fla de la benka 7 Bruno Blala ni jala ka foko autorité intérieure kana siki jamana fam bela jelefe mi Hassan Ag Fagaga ay kodo bamanchi walila ayre ka fola ko ay kodo hali yad agali nuna olumini ni alemi renale bamanchi wali nyema kulubaybi ka jira ka foko hala ko ka bi sharia mi labato nga jamana kono Hassan Ag Fagaga ko asente ni shila ko ngako colonel Hassan Ag Fagaga limana ko a kumbe garde nationale de la ko a bora ola ay barabla kuna foni fle ay ni bo l'indépendant ale konnala limana nambora l'indépendant kono ambi do mi nouvelle horizon ale face de sema kuma fla de be nouvelle horizon kono bi folo limana ajalla ka foko ni jakulu kura do mi na bala singa plateforme unie pour le Mali ko ni kuna fondila wi barula sigike kuningo ajala ka fo ni kuna ni jakulu bami ni ma bise ka fo ko M5 wera de boto flani na ani Imam Mahmoud Diko ale ka jakulu no semasi ko no de farale flani nyonga limana wala saka u fela fo jamana famawi yoro amate matle flaka sedia we nyangni be anga jamana marabauka o mateme tile damanoka ajala ka foni jakulu bami ni limana na abise jakulu binani ani keleni konama olu de farla nyonka ko ni association et sympathisants Semas de l'imam Mahmoud Diko ko ni lu fana bolo de binyogon bolo dorete limana ka coordinateur général no Ibrahima Kebe ana ato wajira ka foko bi loko ngeme ka min jatimne odi ka fo jamana nyama kelenu ka laylu ta jamana demi limana o kera bamachi wali kelali yo o kera gelya mimbe jamana kono o kera kalanko yo o kera kenya ko yo o kera gelya kartata tam yerabi mali kono na sende ka ban mi plateforme unie pour le Mali o ya jira ka fo ko be fe ka jamana nyama di hakila jigi ka fo ko laylu minu ya ta jamana demi nyakoro ko laylu mun tika bo asrama ka fola ko abse ka famu chogodi anga jamana senekero ba no nyama office du Niger konai ko bi ko bamanchi ma keleno ka o ke daga yoro wani ala kan gishi mana ko ni office Niger nali na ke bamanchi ma ka wali ju kero hali senet sika ke mali ra durante de mana ko farafina bele gele de ba akollo soro ni Ibrahima Kebe ale ka fola jatimne ke mi semas ale coordinateur ni Youssouf Daba Jawara ale ajira ka foko olu fela ni ko kabisa 1991 ni démocratie fanga na jamana kono limana no oye jamana de be yamaria ni ma ija jamana kono iko fo ka soro du dogal matala odila ko fola ko mimbe sena ni wati na no assise nationale de la refondation ko assise nationale de la refondation ko olu kon fe limana fendo ni kulangolo do wa bara mini na fa fodi tina kala jamana konala ka fola ko be min fo jamana nyimawi ko la je jona
layidu min tara diɲɛma ɲɛkɔrɔ n'o de ye ko kalataw baaraw kan ka kɛ février kalo la u ka waati fɔ joona kalataw bɛ se ka kɛ ka bɛn ni o ye cogo min na wa fana limanaw nin jɛkulu a jala k'a fɔ politikitɔ minnu n'o ye cadre d'échange pour la réussite de la transition ye olu fana hakilila min ninnu hakilila ye kelen wa ko k'u bɛ nin plateforme ko b'u dɛmɛ u ka baara la yanni ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ limanaw ko nin ye yurukuyurukuma dɔw ye minnu bɛ yen ni u b'u yɛrɛ kɛ kunnafonidilaw ye ko 16e arrondissement maaw k'u filɛ nin ka tɛgɛ kɛ u la u taara mun sɔrɔ u bolo limanaw kunnafonidilaw bɛ baara kɛ ni sɛbɛn minnu ye n'o ye carte nationale de presse ye wa ni fana min ye ORTM maaw jabaranisoba olu ka bugunnatigɛ sɛbɛn u bɛ baara kɛ ni sɛbɛn minnu ye k'u taara o de sɔrɔ nin maa kofɔlen min bolo o de la 16e arrondissement n'o ye polisiso min bɛ 16e tɔgɔ la k'u filɛ nin ka ni kunnafonidila kolo ninnu minnu bɛ yen n'u ka baara bɛnnen don ka kunnafonidilaw ka sɛbɛnw ta ORTM maaw ka carte de presse ani kunnafonidilaw ka carte de presse limanaw ka sɔrɔ k'a fɔ de k'u bɛ baara kɛ n'a ye ninnu yɛrɛ u minɛna cogo di commissaire Yaya Ɲambele ale min bɛ 16e arrondissement kunna ale n'a ka cɛdenw a na kɛ mécanicien dɔ de bɛ yen ale a na sotibakaw fɛ yen ale tun bɛ bolimafɛn dɔ de kɔnɔ n'o ye mobili dɔ ye mobili min ye 16e maaw ye u kɛlen kɔ k'a gɛn waati min na min ye a ye siraba kasara dɔ de sɔrɔ a taara ka mobili in to siraba sanfɛ min ye kunnafonidila kolon ye n'o ye Ibrahima Soye ale de nana sa ka n'a fɔ k'ale ta ye mobili ye k'a b'a ta o de la ani polisiw ɲɛ dara ɲɔgɔn kan ye u ka sɔrɔ ka a ɲininka a dalakan na ibanaw fo ka taa ye k'a fɔ ko a kɛmɛ k'i yɛrɛ kɛ kunnafonidila ye u kɛlen kɔ k'a sɛgɛsɛgɛ u taara kunnafonidilaw ka sɛbɛnw de sɔrɔ a kunna u kɛlen kɔ k'a ɲininka a ko ale kɔrɔkɛ de ye kunnafonidi sɛbɛn in dilan ka d'a ma u y'u taara u fana minɛ u taara sɔrɔ limanaw carte de presse o wɔɔrɔ o de dilanlen don u bolo limanaw u b'u yɛrɛ kɛ kunnafonidilaw ye walima u bɛ taa don maaw kan k'a fɔ aya ne ye kunnafonidila ye ka wari minɛ maaw bolo walima ka tila ka maaw n'u hakiliw cɛ limanaw ka sɔrɔ k'u magow ɲɛ ka taa n'u sen fila ye nka ko commissaire Yaya Ɲambele ale filɛ nin ye k'a ba ci ka b'u la sabu u bɛ baara min kɛ kunnafonidilaw tɔgɔ la limanaw nin n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ sen na dɛ u bɛ anw kunnafonidilaw tɔgɔ tiɲɛ i b'a sɔrɔ u bɛ taa don minisirisow ni baarakɛyɔrɔbaw la k'a fɔ n ye kunnafonidila ye ka sɔrɔ ka wariw ni fɛn caman minɛ limanaw ka sɔrɔ ka kunnafonidilaw tɔgɔ tiɲɛ k'a fɔ ko nin ye kunnafonidilaw ye a ko dalen filɛ kɛnɛ kan nin dɛ kunnafoni filɛ an ye nin bɔ nouvelle horizon ale de kɔnɔna la an bɛ fasiri kun cɛ teliya la ni les échos ye limanaw écho kumana ɲininkali kɛlen don ko yalima jɔnni de bɛ fɛ ka min ye Aliyu Bukari Jalo limanaw ka tɔgɔ tiɲɛ ABD ni jateminɛ kɛ ko Aliyu Bukari Jalo a jala k'a fɔ ko sanuko kuma dɔ de bɛ yan sanu min na jala k'a fɔ ko o bɔra Venezuela yɔrɔ kunnafonidi sɛbɛn dɔ bɛ yan n'u k'a ma ko journal l'Express de Bamako ale ye kunnafoni bɔ ka bin novembre kalo tile 10 tɛmɛnen san 2021 kunnafoni kɔnɔna la limanaw a y'a jira k'a fɔ ko min ye Venezuela jamanakuntigi Nicolas Maduro ko ani Aliyu Bukari Jalo olu tɔgɔ bɛ ko in na k'a fɔ ko sanuko kuma dɔ bɛ sen na ni ye jateminɛ kɛ l'Express de Bamako ko a ka kunnafoni kɔnɔna la dabaliban kɔni kɛra k'a ye Aliyu Bukari Jalo ale min kun tɛ aéroport baara la a waati ministère jɔyɔrɔ t'a bolo directeur tɛ k'a fɔ de ko i bɛna tɔgɔ don fɛn na cɛ min bɛ bi jamanaw na a kunna nafolo limanaw a bɛ ka jamanadenw dɛmɛ n'a ye kɛnɛya sira kan balo sira kan ji di adamadenw ma limanaw ADP Maliba o denfa don limanaw k'a ye k'a fɔ ko maa yɛrɛ de i tɛ se ka kɛ k'i bɛ i kun bɔ jamana ko la ni dɔ ma bɔ ka i tɔgɔ tiɲɛ k'i tɔgɔ tiɲɛ diɲɛma ye o ko de filɛ nin ka ɲɛsin Aliyu Bukari Jalo ma a ko nka limanaw maa ma bɛ k'i ye nin ko kɛ ale ni sariya de b'aw bɔ ɲɔgɔn na kunnafoni filɛ an b'a bila yan nɔ ECHO ale de y'a fɔ k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn an b'a fɔ a k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ni Ala sɔnna.